Hello guys, good morning everyone. Welcome back to my channel, tessheart. Ayan, now we are here in Busay, the Clif'S restaurant. As you can see, the overlooking place, the city of Cebu. You know guys, this is my first time visiting here and I'm so glad that my family, my daughter and her husband brought me here for a dinner. Nice. You know guys, I was so amazed and the CRs are very clean, both female and male CRs. You guys, if you want to visit here, you're so amazed, you feel good, very interesting to take a picture, video. Ayan. So while waiting for our orders, I sit down here and then take a peek. Oh my gosh, so very nice talaga. And look at me. It's so amazing place. I didn't expect that I can be with my family here. And then, ayan, the food serve is yaunod. Naka-playlist lahat naman no? Oo, sa current. Dali. Ano yung kasunod? Mami, kaman ano eh. Dito sa kanin nila paglutuin na, di ba? Maraglutang. Tay. Okay. Nak. Kaya kukunod. Ha? Butang ya. Magkaya din ako pero.
Magadan ka ni. Ay, gulay. Humok lagi yan. Humok kayo ko. At sa kuya. Ah. Ah. Sama na ako eh. Sky, kang ka rice? Sky? Ma, mau dong. Taruh. Naktilawi ang chicken ako. Hila ba? Ah. Hilaw lang. Ah. Hilaw ba? Help. Ma. Oh, ay magibuhat ko. Hindi naman. Ah. Tingnan ko yung Ano na yung star? Dili ka? Dili. Bilang to siya. Bilang to siya. You like butter? Di. Like Naksabaw this? na. Naksabaw. Ha? You like this? Ayan. Yeah, yeah. Pag dito ng order. Order Saan sa atbang lapu-lapu? Ya. Tibukuan. Wala po. Baik. From Drake. Ah. Ang traffic. Lamig pagkaluto ilang chicken no? Magutang ba? Ay! Mi! Tumba ng kaso, Mi. Parayo na. Kaya kung pa. Lamig ko yan no? Chicken. Kami may chicken. Kaya ata eh. Guys, lami kaya mong kaon ini. Ang chicken highly recommended good. Ang sarap ng chicken nila, fried chicken. Sa syudad na ani dito, dong Clif'S. Na. Ani nga restaurant syudad. Na apa? Why view? Ha? Wala view. Puro na sa branch lagi Cebu. Oh, ngani wala eh. Dire na. Ha? Gabi lagi no sige duwa. Biki sige kag ka Sa yabon. na ngani. Yo kuya. Awa. Uy, Apak na ko. ayaw anak. Wala siya. Oy.
Ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw, Liam. No, no. Wala ba dyan? Wala. Sorry, kuya. Sorry. Kuya. Sorry, uy. Pinangga, ganun siya mami. Palisan ng chips. Kabiha. Tulo ka chips ya. Say sulta dayon. Pila dayon kuya ilang chips. Long. Bailit. Bailit eh. Ito, Gabriel. Ay! Ayaw lagi. Sa ng kwan. Awa ba? Ayun guys, busog na ako. Kanang kape ang ipangita. Kape. Wala. Wala. Fries, pork. Ikaw, daw ko ng ko. Di pa rin kita po kuya. More, ha? Kuha, era po kayo ilang mami dito. Dito na ibalik. Hi guys, busog na kami. Dada.